रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसको इस्लाम की हिदायत नसीब हुई, ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी मिली और उसने उस पर कनात की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं आशिक हुसैन रमदानी तो सारे दे पियो RNK यूट्यूब ऑफिशियल यानी रब नवाज खा रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। उम्मीद करना तो सारे दोस्त खैरियत नाल हो, हंसदे वसदे रहो। अल्लाह तो को शादोबाद रखे, अल्लाह तो को खुशियां नसीब फरमावे। जिन्हें दोस्त सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर गिने। तो सा तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जेरे सा को सपोर्ट करने। दोस्तों, तो को बोर नहीं से करने तो को अजरी सारी मज़ेदार वीडियो है, वीडियो दे तरफ घिन के जुलते हैं। इंशाल्लाह तुसा देख सो तो को बड़ा मज़ा उसी। एक सारी अर्जी भी है, रिक्वेस्ट भी है, तो सारे वीडियो को शुरू करने आखिर तक रिठा करो। इंशाल्लाह तो को एक ना कोई सबक ज़रूर मिल सी। दोस्तों, तो को बोर नहीं से करने, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक मुसलमान मरीज होंदे उनको अपनी मर्ज की दवा किथे नहीं मिलती, थक हार वेंदे। हजूर ने फरमाए, इलाज सुन्नत है, इलाज लाजमी कीता करो, चाहे वो तुहा को जै कन भी मिले, चाहे मुसलमान होवे, हिंदू होवे, सिख होवे, कोई भी होवे, इलाज करो तुसा सुन्नत तरीके नाल। दोस्तों, मुसलमान इतनी शुदा परेशान हो को उनकी बीमारी की शिफा ना पे मिलती, उनकी तकलीफ दी, उनकी मुश्किल का कोई हल ना पे मिलता। उनको कहीं मशवरा देते भाई फिलानी जाते है कि हिंदू हकीम बैठे हो, ज़रा फौल तवीज़ का काम भी करने, हिकमत का काम भी करेंगे। तू हूँ कने वैन हूँ कने अक्सर बंदे वैन करी सेहत याब थी गए। अल्लाह माले के अल्लाह मता तेरे ते राज़ी थी पवे, तू मता ठीक थी वने। हूँ दा आख्या मने उथो कने टोर पे उथा वहाँ हिंदू हकीम की खिदमत पेश थे। हिंदू हकीम हूँ को डिठे, हिंदू हकीम हूँ दी नफ्ज को करके परख के बोली को क्या मर्ज है। दोस्तों, जरले हिंदू हकीम हूँ को एक विरद दसे, वजीफा दसे, जरले मुसलमान हूँ कने वजीफा सुने मुसलमान परेशान थी गए। हिंदू आखे परेशान क्यों प्या थी नहीं, तू वैन ही अमल को कर ते को तेरा खुदा क्या है फता रेसी, आख्या ही ते को तेरा खुदा फता रेसी। क्योंकि वो तो हिंदू था, बुतें की पूजा करने वाला, उन्हें तो अपना भगवान असा अल्हम्दुलिल्लाह दे यकीन रखें दे। मुसलमान से बेदिला थे कि उठी टुर पाए। मुसलमान को हूँ भी कशन तो एक विरद दसे सी, और मैं विरद तो को अगो आकर दसे सा विरद क्या वाक्य है। दोस्तों, मुसलमान उठी तो टुर पाए। मुसलमान मायूस थी के आए, मुसलमान दे मुश्किल यानी कि बेदिला थी कि कोई इलाज नहीं किया, यानी कि को जरा हिंदू दसिया हा नहीं किया। तेवला हूँ को जरना खातिर खा अफादा भी नहीं मिलिया, ठीक है ना सी, वो ठीक भी नहीं था। जरा लोग कोई अमल नहीं किया, हूँ कोई वजीफा नहीं किया, जरा को हिंदू दसिया हूँ किया भी नहीं। वाला है कुछ अरसे दे बाद वो हिंदू सॉरी वो मुसलमान एक बे मुसलमान पीर कने गए, अल्लाह वाले कने गए। हूँ को मैंने अपनी मुश्किल दसी सी, हजूर मेरे नाल ए चक्कर है, मेहरबानी करो मैं को कशे दसाओ, मैं परेशान हाँ, मेरी मुश्किल हाल थी विने। हूँ ला दसाए बली मैं फिर हाँ पत्नी केरी केरी चाहते गया। हूँ हिंदू दा कहानी दसिया जो मेले मैं हूँ कने गया। वहाँ के ठीक है मेरा पुत्र, अल्लाह खैर करे सी इंशाअल्लाह। मेरे को अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात यकीन है तो ठीक थी। वैसे कोई है जरा बड़ा बड़ा मसला कहनी, ठीक है भाई। ओ सर मुसलमान जरा नु कियो किते उनको मुसलमान जरा ना से जरा पीर हासी हूँ को दसे बली एक वजीफा है, तू ए वेन कर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ते को 100% कामयाबी देसी, अल्लाह ते को शिफा देसी। वहाँ के सी दसो मैं इंशाअल्लाह करे सा। पीर ने उनको वजीफा दिते, तू वेन हिंदा वजीफा कर, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए वहाँ के वजीफा है को फार्ज किता इतनी मरतबा पढ़ से या जरा कुछ करे से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तेरी इतने ज़्यादा तक आसानी कर देसी। लेकिन इनको करना बाकायदगी नाल। जरा लोग मुसलमान मरीज ए अल्फाज सुनियन ओ हैरान थी गए, शशदा रह गए।
پیر پوچھے خیر ہے کیوں پریشان کیوں تھے کہ مشکل شاید اسیم کیا وہاں کہ حضور کوئی نا میں اے ڈہدا پیاں کچھ عرصہ پہلے ایہو وظیفہ میں کو ہندو حکیم پیر دسیا ہندو حکیم حکمت دا کامی کرندا وہ اپنا جادو ٹونے بھی کرنا ہوں کنے میں گیامی ہوں میں کو اے عمل دسیا ایہو جرا تسا میں کو دسیندے پیو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ کہ وال تائیں کو کیتا نہ کیتا وہاں کہ سی میں کو یقین نہیں آیا وہ کہ بدبختہ ایک ہندو کو اللہ کو نہ مننا لکوں جرا اللہ کو منیندا بھی کہنی بتیں دی پوجا کرنے ہوں کو یقین ہا سارے ہی کلام دوتے کہ بلے اللہ دا کلام برحق ہے ہوں تک مسلمان سمجھ کے ڈسے ہوں کو یقین ہے بلے ٹھیک تھی ویسی پڑسی لیکن تے کو یقین کوئی نہ وہاں کہ جرلے تے کو ایک ہندو کو اتنی یقین ہے تو مسلمان تھی کری یقین نہیں میں کرنا تیرے تے ہے حیف دوستو میں گال سمجھاون دا واقعہ سناون دا مقصد اے ہا کہ دوستو اساں کیری حد تک کیا ہیں سارے ایمان پختہ ہیں مضبوط ہیں اساڈا یقین اللہ دی ذات دوتے کیری حد تک ہے اسا کیری حد تک اپنے رب کریم دوتے یقین رکھیں دیں سارے ایمان کتنی مضبوط ہیں اور اللہ سا کو سارے ایمان دے مطابق ہی فیصلے کرن دے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے جنہ تو میرے بارے گمان کرے سو میں اونجھے تہارے کیا کرے سا والا تہارے گمان دے مطابق فیصلے کرے سا یہ تو خود دیکھ سو سارے گمان اللہ دی ذات دوتے کتنی ہیں پختہ ہے کمزور ہے کتنی ہے تو خود اندازہ کرے سو امید کرنا ساری ویڈیو ہے ساری گال تو کو دوستوں بڑی پسند ہو سی اگر پسند ہو تو ایک بار والا سارے چینل کو سبسکرائب کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ